Hello, good afternoon, good evening everyone. So natay shortlist guide kayong 9 PM no. So usa ta mo hatag. So guide sa ta, recapping sa ta sa 2 PM. So recap din 973 ang 2 PM. Ang 5 result na sad 821. So mao nang coding guys no, target rumble ang mas coding. So ayun na yung coding ha, tayaan mo coding 058 and 364. Okay, siguruan na yung coding basin mag on the spot. And then atay pahabol for 9 PM. Okay, 112 829 723 and 132 target rumble. So good luck mga kaboss no, sana manalo po kayo, sana swertin po kayo mamaya. Okay, please like and share dan salamat. Ay mo kalimot sa pag-register sa online STL nasa comment section. Click the link below aron makataya ka online. Okay, nasa comment section. Okay, dan salamat po.